ভারতবর্ষ যখন ভাগ হয়, বলতে গেলে দেশের স্বাধীনতার যে কালো, মানে কি বলবো, কালো অধ্যায়, দেশ ভাগাভাগি, তখন কিন্তু অলরেডি আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রায় 10 থেকে 12% জায়গা কিন্তু বেশি দেওয়া হয়ে গেছিল, পশ্চিম এবং পূর্ব মিলিয়ে। কিন্তু আমরা কি দেখতে পেলাম, যারা আমাদের মধ্যে থেকে উঠে এসছেন, আমাদের হিন্দুদের নামে যারা চলেছেন, তারা আদৌ কোনো কাজ হিন্দুদের জন্য করেনি। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে কি পূর্বে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদের আগেকার সেই বাংলা, সোনার বাংলা ভাগ হয়ে যেটা বাংলাদেশ হলো। পশ্চিমবঙ্গে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগাম হাওয়া ইতিমধ্যেই জোরদার হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে 3 এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী ময়দানে নিজেদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। তবে এই সাংবাদিক বৈঠকে শুধু প্রার্থীদের নামই নয়, প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রশ্নের ঝড়ও দেখা গেছে। সংগঠনটি তাদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এবারের নির্বাচনে পূর্ণ শক্তি নিয়ে লড়াই করবে। প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল জলপাইগুড়ি থেকে শিবনাথ মল্লিক, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে বিজন চক্রবর্তী, বহরমপুর থেকে ইনালতা মণ্ডল এবং হাওড়া উত্তর থেকে শঙ্কর খাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যারাকপুর থেকে ব্রিজেশ চক্রবর্তী, ভাটপাড়া থেকে শ্রাবণী, কলকাতা বেলিয়াঘাটা থেকে স্বপ্না মণ্ডল, কোচবিহার থেকে মহিতোষ সরকার এবং ভিভিআইপি আসন ভবানীপুর থেকে গৌতম ঘোষকে প্রার্থী করে সংগঠন তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। শুধু রাজনীতি নয়, মহাসভা দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলেছে। তাদের প্রশ্ন, গণতন্ত্র আসলে কোথায়? সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি সুকুমার মণ্ডল এবং প্রধান মহাসচিব গৌতম ঘোষ অভিযোগ করেন, দেশভাগের পর থেকে রাজনীতি বদলেছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। নির্বাচনী হিংসা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মহাসভা প্রশাসনের সামনে 5টি বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছে। কেন সাধারণ মানুষের ওপর লাগাতার হামলা হচ্ছে? কেন পরিবারগুলোকে নিজেদের ঘর ছাড়তে বাধ্য হতে হচ্ছে? এই ঘটনাগুলোর প্রকৃত দায় কার? ভোটের পর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কি নির্বাচন কমিশন দেবে? এবং শাসনের প্রথম দায়িত্ব কি নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নয়? হিন্দু মহাসভা কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছে যে নির্বাচন চলাকালীন এবং তারপরেও যদি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা হয়, তবে গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এখন দেখার বিষয়, মহাসভার এই প্রার্থী তালিকা এবং উত্থাপিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বাংলার জনমত এবং বর্তমান সরকারের উপর কতটা প্রভাব ফেলে। कॉन्फ्रेंस है ये अखिल भारत हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा आज से 120 साल हो गया। वो पार्टी से बीजेपी होगा कि कांग्रेस होगा, सब इसी पार्टी से ही आया। ठीक है, अखिल भारत हिंदू महासभा जब देश स्वाधीन हुआ था उस टाइम एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों हो गया, तो दोनों का लिए एक हिंदुस्तान में अखिल भारत हिंदू महासभा अभी तक है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का सबको रोकने के बाद सब ऊपर चला गया, उसको पा दे के सब चला गया। लेकिन हम लोग क्या हुआ, हम लोग गिरा दिया कि हिंदू महासभा कुछ नहीं है, हिंदू के लिए बोलने का कोई राजनीति नहीं है, हिंदू के लिए काम करने कोई नहीं है, ये हिंदू के लिए राजनीति चल रहा है। इसीलिए मैं एक अखिल भारत क्या हुआ, फिर भी हम लोग इसमें हर हिंदू को, हर बंगाली को जागने बोलने के लिए हम ये पार्टी से ये विधानसभा में हर विधानसभा कैंडिडेट दे रहा है, लेकिन ये चुनौती आज मैं इधर से देगा, हर स्टेट में हम चुनौती में कैंडिडेट देगा। देखिए कैंडिडेट तो मेरा का बहुत है, लेकिन मैं एक चुनौती देने चाहता हूँ, ফার্স্ট টাইম हम ऐसे नहीं देगा। আমাদের একটাই বক্তব্য, যে বক্তব্যটা হচ্ছে কোথা থেকে দিচ্ছি সে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা এমন একটা মহাসভা যেখানে থেকে জন্ম হয়েছিল আজকে ব্রিটিশ আমল থেকে। সেই জন্মগত জায়গাটাকে আজকে বিজেপি বলুন, কংগ্রেস বলুন, তৃণমূল তো সেই দিনকে এসছে, সব নষ্ট করে দিয়েছে। যেখান থেকে বীর সাভার থেকে আরম্ভ করে, শ্যামাপ্রসাদ থেকে আরম্ভ করে রাসবিহারী বসু থেকে আরম্ভ করে, মদন মাল্যবর্ত থেকে আরম্ভ করে, কারা ছিল না এই সংগঠনে, সেই সময় থেকে আমাদের জায়গাটা নষ্ট করে দিয়েছে। এই অখিল ভারত হিন্দু মহাসভাকে চাপা দিয়ে আজকে দেখুন, আজকে আমরা ভোটে লড়তাম, আমাদের যে স্বস্তিক চিহ্ন ছিল সেই স্বস্তিক চিহ্নকে আমাদের শেষ করে দিয়েছে, বলেছে কোনো ধর্মীয় লোগো লাগানো যাবে না। এটাও একটা রাজনীতি পলিসি, যেন আমরা হিন্দু রাজ্য যদি কখনো ঘোষণা হয়। আজকে বলুন তো, ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতায় দুটো দেশ ছিল, একটা হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, কেন এখন পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানের জন্য আলাদা করে ভাবতে হবে? হিন্দুস্তানে যারা আছে হিন্দুস্তান,
তো সেই জায়গা থেকে আমাদের আজকে লড়াই, হিন্দুরা জাগুক, হিন্দুদের জন্য কেউ ভাবেনি। আজকে যদি সত্যি কেউ ভাবতো, কোনো রাজনৈতিক দল ভাবতো, তাহলে এত কিছু হানাহানি হতো না, মারামারি হতো না, এত মৃত্যুদণ্ড হতো না, অনেক ঘর ছাড়া হতো না। সেই কারণে আমরা এখান থেকে আমাদের সেমিফাইনাল বলা যেতে পারে, আমরা পশ্চিমবাংলায় সেই সেমিফাইনাল জায়গাটা শুরু করেছি। এখান থেকে আমরা ভোটে লড়বো এবং সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাইবো যে আমরা আছি আপনার পাশে। আপনারা কোনো সংগঠন পাচ্ছেন না, এই সংগঠন আপনাদের জন্য। তা আপনারা সকলে আসুন, আপনারা আমার নিজের লোক, নিজের ভাই, নিজের দেশ, সুতরাং আপনারা জাতি বর্গ নির্বিশেষে আপনারা এগিয়ে আসুন। কলকাতা সবচেয়ে বড় ক্যান্ডিডেট, সেটা চমক থাক। তা কলকাতায় আমাদের মানিকতলায় আছে, বেলেঘাটায় আছে, রাসবিহারীতে আছে, আর সবচেয়ে বড় চমক একটা কথা বলে, নিজের কথা বলা যায় না, ভবানীপুর থেকে আমি নিজে দাঁড়াচ্ছি। भवानीपुर तक আমি নিজে দাঁড়াচ্ছি, আমি গৌতম ঘোষ। यह है कि हमें ये चाहिए कि हिंदू लोग कुछ जगे, हिंदू ये सोचे कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा। हाँ, ये है मम मंत्र सनातन में समानता। हमारा जो है नाम है संयुक्त हिंदू शक्ति सेना। ये है बहुत से छोटे छोटे पार्टियों के मिलकर एक अखंड साम्राज्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू के लिए कोई सोचता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ करता भी नहीं है। हिंदू लोग सोया हुआ है, एकदम सोया हुआ है, क्योंकि हिंदू लोग हमेशा शांति प्रिय रहे हैं। इन लोग हमेशा सोचता है कि अरे हमसे क्या होगा, हम तो ऐसा ही है। इन लोग तो पत्थर की भी पूजा करते हैं शिव के रूप में, हर एक वन्य प्राणी की पूजा करते हैं इन लोग चाहते हैं ये दुनिया फले फूले, वसुधैव कुटुंबकम हमारा मेन चीज है। लेकिन आरोप रहा है कि बीजेपी जो हिंदू हिंदू लेके करती है और आप भी जैसे हिंदू करके करें। टीएमसी कभी भी हिंदू के लिए नहीं था, टीएमसी कभी हिंदू के काम नहीं किया। टीएमसी का आरोप है बीजेपी हिंदू हिंदू। हाँ, बीजेपी करता है, मुंह जवानी बोलता है, लेकिन काम में कुछ नहीं करता है। अच्छा। अगर काम में कुछ करता तो हम आपको बता दूं कि बंगाल में जो है फर्स्ट 92-93 साल 92-93 हम लोग पहले बनगालैंड में हावड़ा पौरसभा में जीत के लाए थे। तबन सिकदार, परेश दत्त, मेरा नाम सुकुमार मंडल है। उस समय मैं थोड़ा फेमस भी था। राहुल सिन्हा यहाँ बैठते थे उसमें, हम लोग घूमते थे। लेकिन बाद में देखा गया कि हिंदू से इन लोग थोड़ा अलग से हो गया है। हमारे 12 साल हो गया हमारा यह सेंट्रल में, ना देश के एक नीति एक समान का आया, ना एक देश के कानून आया, और ना ही मद्राजा बोर्ड के जो बंद होने का था हम लोग दावी था, ना वो हुआ है। और ना ही जो है हमारा ये कहना था कि देखिए हमारा देश ऐसा है, इसमें इतना मुश्किल होगा। एक मिनट बता दो कि हमारा देश में सबसे बड़ा समस्या ये है कि मुसलमानों के लिए जो सरकार से मान्यता प्राप्त हलाल ऑथराइजेशन है उसका बंद करना चाहते हैं। नाम मेरा सुकुमार मंडल है। आज सबको एक साथ देखा और पुराना जो सब है अच्छा लगा। का है हिंदू बोलते सब हिंदू ही बोलता है, ओरिजिनल हिंदू कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग सब जुट हुआ है जो हिंदू को आगे बढ़ा। जो लोग बीजेपी जो कैंडिडेट है वो तो नाम का वास्ते हिंदू है, ओरिजिनल हिंदू नहीं है। क्या सब पैसा लेके टिकट खरीदा, अगर ओरिजिनल हिंदू होता तो पैसा नहीं खरीदता है, आप योग्यता का साथ देता है। ऐसा हम कुछ नहीं दिया, हमको पार्टी सोचा जो तुम आओ, हम आया, क्या हम हिंदू है, यही बात है और कुछ नहीं है। और अगला दिन और आगे बढ़े, हिंदू को आगे बढ़ाएगा। क्या हम लोग जो पीछे है ना, बहुत पीछे है, मुस्लिम लोग आगे जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर मैदान में क्या लग रहा है, कितना मुश्किल रहेगा? देखिए मुश्किल कैसे बोलेगा।